बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सकाफ यासिर। इमरान खान की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होने में चंद लम्हे रह सकते हैं अगर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 45 के तहत आर्टिकल 45 जिसके तहत सदर ममलिकत किसी भी शख्स की सजा को या वो माफ भी कर सकता है, उसको ख़त्म भी कर सकता है, उसको कैंसिल भी कर सकता है और किसी भी मुल्क की किसी भी अदालत की दी हुई सजा को वो ख़त्म किसी वक्त किसी शख्स के हवाले से भी ख़त्म कर सकता है। अब देखना यह है कि आरिफ अलवी चूंकि 9 तारीख को नया इलेक्शन का इंतखाब हो रहा है और शायद 10 तारीख को नया सदर ममलिकत हल्फ भी उठा ले, उससे पहले पहले आरिफ अलवी डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि सदर ममलिकत हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, वो इस आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को रिहा करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से कि आरिफ अलवी को कर लेना चाहिए, एक सरप्राइज दे देना चाहिए पूरे मुल्क को, तमाम लोगों को, तमाम ऐसे लोगों को जो इमरान खान को सजा देना चाहते हैं, और वो तमाम लोगों के लिए भी सरप्राइज होगा जो इमरान खान को बाहर देखना चाहते हैं, जिनके लिए वो हीरो हैं, जिनकी वजह से लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं और जिनकी वजह से ये असम्बलियां बनी हैं और अगर चल भी रही हैं तो उनकी वजह से, अगर नहीं चल रही तो उनकी भी वजह से, उनकी जितनी हुकूमतें भी बनी हैं वो भी सारी की सारी वो इमरान खान की ही वजह से बनी हैं। और उनकी मुखालफत में, मैं जो कह रहा हूँ उनकी वजह से, तो उनकी मुखालफत में जो बाकी असम्बलियां में जो हुकूमतें बनी हैं उनकी मुखालफत में बनी हैं। तो इमरान खान एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं और उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात दर्ज हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा तो उन पर जो हैं वो FIRs मौजूद हैं और उनमें से 3 तो ऐसे मुकदमे जिन पर उनके खिलाफ फैसला हो चुका है। गुज़श्ता दिनों आपने सुना होगा कि इमरान खान कह रहे थे कि मुझे जल्दी है कि आप मुझे जल्द से जल्द सजाएं दे दें ताकि वो अपने केस के हवाले से जमानत की तरफ जा सके। लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि आरिफ अलवी जाते जाते एक सरप्राइज जरूर देंगे और आर्टिकल 45 के तहत, आइन की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 के तहत उनको आम माफी का ऐलान करके जाएंगे। और अगर वो इस ऐलान करते हैं तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आइन के आर्टिकल 45 के तहत कोई भी अदालत जो है उनके खिलाफ उनको सजा नहीं दे सकती। यहाँ तक कि असम्बली भी अगर बिल पास कर दे तो फिर भी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी उस फैसले को कलअदम नहीं करा दे सकती। और मौजूदा चीफ जस्टिस तो हैं आइन के पासदारी करने वाले और वो भी उस बात को मानने पर मजबूर होंगे। लिहाजा सबसे अहम मौका यही है और आरिफ अलवी साहब को ये उनका एहसान था, जो इमरान खान का उन पर एहसान था, उनको सदर ममलकत बनाया था। आज यही वक्त है कि उस एहसान का बदला दें और उनको आम माफी का ऑर्डर जारी करे। इसकी माजी में भी मिलती है। आप देखते हैं कि जरदारी ने ये इख्तियार इस्तेमाल किया था, आर्टिकल 45 इस्तेमाल करते हुए जो है वो उन्होंने अपने बड़े मशहूर जो उनके मुशीर थे उनको उनकी सजा खत्म की थी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि आरिफ अलवी पूरी कौम को एक सरप्राइज देंगे जिससे इमरान खान बाहर आ चुके होंगे। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सदारती जो इंतखाबात हो रहे हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं और असम्बलियाँ जो कि मुश्किल से चलती हुई नजर आ रही हैं और तमाम की तमाम असम्बलियों में कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे दंगल हो और एक हॉलीवुड या लॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवी रही है जिसमें कि एक दूसरे को मारने पीटने को, गालियां, एक दूसरे को सख्त अल्फाज से और नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं एक दूसरे के लिए, और वो लोग बैठे हुए हैं असम्बलियों में। और इस कदर जो है वो खतरनाक सूरत हाल में हमारी असम्बलियाँ चल रही है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हमारी असम्बलियाँ जो हैं वो आगे चलें, हमारा मुल्क तरक्की करे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। हर असम्बली में एहतजाज हो रहा है और कोई अच्छा किस्म का एहतजाज हो रहा हो तो कोई ऐसा एहतजाज हो जिसमें कि कंस्ट्रक्टिव किस्म की जो है ना, मुस्बत किस्म का जो एतराज होता है या एहतजाज होता है वो हो तो उससे इस्लाह होती है। लेकिन इस किस्म का जो एहतजाज हो रहा है इसलिए की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि असम्बलियाँ ही नहीं, असम्बलियों के ऐवान ही नहीं बल्कि गैलरियों से भी आवाजें कसने की आज तक ऐसा नहीं हुआ और इजाजत तक नहीं होती। अब घड़ी की टिक टिक भी इजाजत होती से जो है आवाजें कसी जा रही, बड़ी खतरनाक हाल है। इस खतरनाक सूरत हाल में जो है वो बिलावल भुट्टो की बड़ी अच्छी ऑप्शन थी, उन्होंने रिकंसिलिएशन की जो की है के लोगों को, और PTI के ही लोगों ने भी इस बात को कहा है कि भाई हम भी बातचीत कर तैयार हैं, लेकिन अगर इमरान खान और हमारे जो दीगर साथी मुकदमात खत्म करे तो। बहरहाल हुकूमत को इमरान खान को जो है अगर उन पर खत्म किए जाते हैं तो बहुत सारा
جو ان کے لیے مشکلات ہیں شاید وہ کم ہو جائیں. اپنے لیے انہوں نے عمران خان جیسے شخص کو قید کر کے اپنے لیے مشکلات بنا رکھی ہیں، اس مشکلات کو بھی کم یا ختم کر سکیں گے. صدارتی انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تقریباً 700 اگر ووٹ بنتے ہیں پورے ملک سے، تمام چاروں سے اور سینٹ اسمبلی کے جب آپ ووٹ ملاتے ہیں تو 700 بنتے ہیں. اس سے اگر بھی لوگ کے ہیں ہمارے سارے ووٹ آپ بے فکر ہیں کیونکہ ہمارا درد سر تو ختم ہو گیا، ہم تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور حکومتیں ہم نے بنا لی، اسپیکر لے لیا، اب آپ ہم سے تو سارے ووٹ لے لیں اور آپ اپنے ووٹ بلا لیں تو یہ تقریباً 320 بنتے ہیں. یعنی کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر آپ مسلم لیگ نون کے ووٹ ملائے تو 320 بنتے ہیں، جبکہ 700 کے قریب ووٹ ہیں، تو یعنی کہ 350 چاہیے ہوں گے. اور جبکہ مراد علی شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 420 440 کے قریب ووٹ ہوں گے، تو وہ مزید کہاں سے یہ 100 120 ووٹ آئے گا. تو اس میں پی ٹی آئی نے جو ہے بڑی زبردست موو کر جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو صدر مملکت کا جو کینڈیڈیٹ بنایا ہے، اس سے اتنے بڑے حلقوں میں جو ہے نا بے چینی سے پھیل گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مقابلہ کیسے کریں. خاص طور پہ عمران خان کا جو یہ باؤنسر تھا، وہ بہت سے ایک ہی وقت بہت سے لوگوں کے منہ پہ لگا، یہاں تک کہ شاید آصف علی زرداری بھی پریشان ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمود خان اچکزئی کے گھر شام کو چھاپا مارا گیا، ان کے ہاں پہ ریڈ کی گئی، جس کو بہت سے حلقوں نے انکلوڈنگ بلاول نے بھی اس کو کنڈیم کیا. اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کیونکہ وہ صدارتی الیکشن کے امیدوار ہیں، صدر مملکت بننے کے امیدوار بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا. اس 720 کو آگے نمبر کیسے بڑھایا جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایم کے والے بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ جمعیت کے مولانا فضل الرحمان بھی لوگ شامل ہیں، اور ساتھ دیگر ہیں جس لیگ ہے یا آئی پی پی ہے، اور اس طرح کی کچھ آزاد ارکین بھی ہیں، اور وہ سب بھی موجود ہیں. ان کو بھی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوگا. اور پی ٹی آئی کی جو ہیں وہ پنجاب میں بھی ٹھیک ٹھاک سیٹیں ہیں ان کی، کے پی میں تو بہت بڑا ان کی اسٹرینتھ ہے، وہاں سے تو بڑے آرام سے جیت جائیں گے. لیکن باقی پر قومی اسمبلی میں بھی ان کی اچھی اسٹرینتھ نکل بھی نکل آئی گی. لیکن وہ سندھ اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی تھوڑے بہت ووٹوں ان کو تلاش ہے. اہم بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری اس کام میں بڑے ماہر ہیں، کیونکہ وہ پیسے لگا کر بڑے آرام سے اپنے کینڈیڈیٹ سے ووٹ خرید لیں گے اور آرام سے وہ صدر بن جائیں گے، ان کے لیے بڑا آسان ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی کیونکہ مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں، اور ان کو جو ہے وہ مرکز میں جو ہے وہ وزارت چاہیے، ان کو بلوچستان میں وزارت چاہیے، ان کو کے پی میں گورنرشپ چاہیے، ان کو یہ ساری چیزیں بھی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ ایف کے جو انتہائی پریشان ہے کہ ان سے گورنرشپ بھی چھینی جا رہی ہے، تو وہ بھی مرکز میں وزارتیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ گورنرشپ بھی لینے کی بات کرے گی. تو آصف علی زرداری صاحب کے اب میں بال ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. ایک دلچسپ جو 9 کو الیکشن، اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ 720 کو 420 یا 440 کا فگر کس طرح بناتے ہیں. تو آج کے اس تجزیے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جی، بہت شکریہ.